Good evening mga boss. Hello, may kaibigan tayong babae dito. Interviewin natin. Ito. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, kasi yung pangalan, ma'am. My name is Jo. Joy. Unsay ma-advise ni ma'am sa gusto mag-diet nga pareha sa imong kuan kanang sama sa uban ba nga gusto maulaw kay mo anhi og gym. Unsay imong ma-advise nga pareha sa imo? Kung na may body goal, hindi mo dapat maulaw, managing, Yes. mag-diet. Just Be enjoy. consistent lang, ma'am. Be consistent. Yes. Kung Si sa ma'am. diet ka ron, enjoy. Yes. Kaya pangalan, ma'am, para ma-once na tong mga viewers. My name is Jo. Yes, si ma'am, pangutangan na daw kung single ba or taken. Ma'am, single or Single, taken? single. Okay, single si mama. Sige, thank you. Sige, boys, kita tayo next vlog. Boo.